Just say Holy Spirit. Amin. Mari sama-sama katakan, This Roh is your Kudus, hour. Kudus, This is your hour. ini waktumu. ini waktu Speak to us. Berbicaralah pada kami. Empower us. Kuatkan kami. Strengthen us. Kuatkan kami. Breathe in us. Berhembus dalam hidup kami. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. God bless you, Tuhan choir. Yesus memberkati choir, And musicians and dancers. para tim musik, para penari. We are blessed to be here. Kami sangat diberkati boleh berada di tempat ini. Thank you, Ibu Nani, for having me here again. Terima kasih Ibu Nani telah menerima saya kembali. The ministers, Pelayan-pelayan Tuhan, God bless you for standing Tuhan Yesus memberkati para pelayan Tuhan karena telah berdiri tirelessly. dengan tidak kenal lelah. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Pastor Caleb, God bless you. Pastor Caleb, Tuhan Yesus memberkati. May the Lord multiply your strength. Kiranya Tuhan memultiplikasi kekuatanmu In Jesus' name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. We are sharing something Kita akan berbagi sesuatu. today. Hari ini We'll call it pray and see the glory of God. namanya adalah berdoa dan melihat kemuliaan Tuhan. Amen. Amin. Pray and see the glory of God. Berdoa dan melihat kemuliaan Tuhan In whatever condition, dalam kondisi apapun, in whatever situation, dalam situasi apapun. if we pray Kalau kita berdoa in sincerity, dengan ketulusan, we will see the glory of God. kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. We will see the greatness of God. Kita akan melihat kebesaran Tuhan. We will see the power of Kita God akan melihat kuasa Tuhan if we pray. kalau kita berdoa. Look, the Bible says in the book of Acts chapter 4, Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, verse 31. ayat ke-31. Let's begin from 29 maybe. Kita akan mulai dari ayat yang ke-29. Read. Dari ayat 29, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. The apostles, Rasul-rasul at one time, suatu waktu after Jesus had been crucified, setelah Yesus disalib, they started to undergo a serious persecution. mereka mulai mengalami aniaya yang serius, aniaya berat. And they were being beaten, Mereka dipukuli, taken to jail, dilemparkan ke penjara, threatened. diancam. And if it was maybe me or another person, Sekiranya itu saya atau orang lain, we would go to another country. mungkin saya akan pindah ke mungkin kita akan pergi ke negara lain, akan Would pindah get ke out negara of keluar, Jerusalem and go keluar to dari another- Yerusalem, Go to Samaria maybe, mungkin pergi ke Samaria, or go to another place. mungkin pergi ke tempat lain. But these disciples, Tapi murid-murid ini, they stayed. mereka tinggal. But how did they stay? Bagaimana mereka bisa tinggal? It's not that they were not scared, they were scared. Bukan berarti mereka tidak takut, mereka ketakutan. They were threatened, Mereka diancam, but they prayed. tapi mereka berdoa They say, now Lord God, dan mereka berkata, dan sekarang ya Tuhan. this is how they prayed. Ini bagaimana mereka Now berdoa. Lord, look on their Ya Tuhan, threats lihatlah bagaimana mereka mengancam and grant your Kami. servants
berikanlah kepada hamba-hambamu that with all boldness they may speak your word. keberanian untuk memberitakan firman-Mu. By stretching out your hand to heal. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. And that signs and wonders may be done through the name of your holy servant, Jesus. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. And when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. And they were all filled with the Holy Spirit. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. And they spoke the word of God with boldness. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. But in chapter 2, the Bible says the Spirit of God descended upon them in tongues of fire. Tapi di Kisah Para Rasul pasal yang kedua dikatakan Roh Tuhan itu turun ke atas mereka dalam rupa berbahasa roh. And they were preaching. Mereka berkhotbah. That very hour, Peter preached and 1,000 stand in the kingdom. Saat Roh Kudus turun di waktu itu di Kisah Para Rasul yang pasal yang kedua, Petrus berkhotbah di hadapan ribuan orang. But as they started preaching, the attack came against them. Tapi ketika mereka mulai berkhotbah dan menginjil, serangan-serangan itu mulai berdatangan. And they had to pray again. They had to pray again. Mereka harus berdoa lagi. What I mean is that anytime Yang saya maksudkan adalah you face challenges, setiap kali saudara menghadapi tantangan, it doesn't mean that's your end. bukan berarti itu adalah akhir dari segalanya. It may be well with you today, Mungkin baik-baik saja pada hidup saudara sekarang, and then next week tapi tiba-tiba minggu depan you land into challenges. Saudara mengalami masalah. That means Artinya there's another level to go. ada level berikutnya yang harus saudara lewati. So what do? You have to pray. Apa yang harus saudara lakukan? Saudara harus berdoa. We Christians, we believers, Kita orang-orang Kristen sebagai orang percaya, we think kita berpikir we should not face challenges. kita harusnya nggak perlu lah. Kenapa harus ngadepin masalah? And if we see any challenge, we are so upset. Kalau kita ngadepi masalah, kebanyakan kita terus menjadi sedih. And then we complain. Kemudian kita komplain. And then we grumble. Kemudian menggerutu. And then we quarrel. Kemudian mulai nggak nyaman. And we stop fellowshipping. Berhenti berfellowship. We stop coming to church. Berhenti datang ke gereja. We stop giving. Berhenti memberi. We complain all kinds of complaints. Kita komplain akan berbagai macam hal. I give in the church, and then my businesses have problems. Kita menggerutu berkata, aku sudah memberi dan memberi kepada gereja, tapi I go for bisnis prayers saya, at church. But my children are sick. saya berdoa dan saya berdoa, tapi anak-anak saya sakit. Yes, they are sick. Ya, mereka sakit. But you pray Tapi saudara so berdoa that you get sickness out of them. sehingga sakit penyakit menyingkir dari mereka. Hallelujah. Haleluya. Yes, you may be having challenges Ya betul, in mungkin saudara mempunyai masalah your business, dalam bisnis saudara, in your home, di rumah saudara, in your family, di keluarga, at your workplace, di tempat kerja, in your office. di kantor. But you pray to God Tapi berdoalah kepada Tuhan. and tell Him, help me. Katakan kepada Tuhan, tolong aku I Tuhan. have a challenge. Aku punya masalah. I have a problem. Aku punya masalah. I have a sickness in my body. Aku punya sakit di tubuhku. I have fever. Aku punya demam. My heart is under attack. Jantungku bermasalah. I have a kidney problem. Aku punya masalah di ginjal. I have a problem in my liver. Aku punya masalah di hati. Every time you have a challenge, Setiap kali saudara punya masalah, pray. berdoa. Hallelujah. Haleluya. Don't quit. Jangan berhenti. Don't withdraw. Jangan mundur. Don't run away. Jangan lari. Don't hate everyone. Jangan benci orang lain. Pray to God Berdoa kepada Tuhan. and tell Him about your challenge. Ceritakan kepada Tuhan masalahmu. Tell Him about your problem. Ceritakan kepada Tuhan tantangan saudara. Pray and wait. Doa dan tunggu. Stay in the presence and pray. Diam di hadirat Tuhan. Doa. Hallelujah. Haleluya. They prayed. Mereka I mean, berdoa. they were full of the Holy Spirit.
Maksud saya, mereka penuh dengan Roh but they Kudus, were captured tapi mereka ditangkap because they had prayed for a man and he walked. karena mereka berdoa untuk seseorang dan orang itu bangkit They were berjalan. taken to jail Kemudian mereka dilemparkan ke for penjara doing something good. hanya karena melakukan yang baik. Healing someone is good, Menyembuhkan orang itu baik. but the devil is Tapi against the iblis- kingdom of God. Iblis selalu melawan kerajaan surga. They were not arrested because they committed a Mereka crime, tidak ditangkap karena mereka melakukan kriminal. but because they did something good. Hanya mereka melakukan sesuatu yang baik. So stop complaining. Jadi berhentilah Saying, I pray, komplain. why do I have Jangan problems? jangan bersikap aku berdoa. You have problems Kenapa? Saudara punya masalah. because the devil is against you. Karena iblis itu melawan saudara. Because the world hates you. Karena dunia membenci saudara. Hallelujah. Haleluya. So if you have challenges, Jadi kalau saudara punya masalah, pray. berdoa. The apostles prayed. Rasul-rasul And they berdoa. said, Lord, now Mereka berdoa, Tuhan sekarang grant your servants boldness. berikan kepada hamba-hambamu keberanian. They did not pray that grant us transport so that we buy ticket and run away. Mereka tidak berdoa kepada Tuhan, berikanlah kepada kami transport supaya kami bisa lari dari tempat ini. They did not pray that God now help us to shift from Cirebon and go to Jakarta. Mereka tidak berdoa, Tuhan tolong kami untuk kami pindah dari Cirebon pindah ke Jakarta. They did not pray that help us to shift and go to Semarang. Mereka tidak berdoa, Tuhan tolong kami supaya kami bisa pindah dari Cirebon ke Semarang. They did pray that please God help me to move my business to Bandung. Mereka tidak berdoa, Tuhan tolong supaya pindahkan bisnisku ini dari sini ke Bandung. They said, Lord, now Mereka berdoa, Help Tuhan your sekarang servants. tolonglah hamba-hambamu. give them boldness Berikan keberanian to speak your word untuk berbicara, With menyampaikan boldness. firman dengan keberanian. with boldness. Dengan keberanian. That's how we are supposed to pray. Ini harusnya bagaimana kita berdoa. If you have a challenge, Kalau saudara punya masalah, don't quit your family. jangan berhenti dengan keluargamu. Don't run out of your home Jangan lari dari rumah. just because you have challenges with your husband. Kalau saudara punya masalah dengan pasangan, You pray and say, Father, now I pray. berdoalah, Tuhan sekarang aku berdoa. Give me strength Berikan aku kekuatan that I may be able to handle this stubborn man, supaya bisa menghandle pasanganku yang keras kepala ini. this stubborn husband. Pasangan suami yang keras Give kepala. me strength to Berikan deal aku with him. kekuatan. Give me strength to deal with him. Berikan aku kekuatan untuk bisa mengatasinya. Don't plan your exit. Don't be Jangan quick. jangan Don't be berencana quick untuk pergi atau lari, to saudara. quit anything just Jangan- because you have challenges. Jangan berhenti, saudara. Stay there. Tinggal di sana. Fight until when you win. Berperang sampai saudara menang. But we fight in the prayers. Tapi berperang di dalam doa. Stay there. Tinggal di sana. Is there a fire in your marriage? Apakah ada api yang sedang saudara hadapi dalam pernikahan, Are dalam you always keluarga? fighting? Apakah sering bertengkar? Well done. Thank you for fighting. Pekerjaan baik. Terima Continue kasih. fighting. Tetaplah Hallelujah. bertengkar. Pray until when you win. Berdoa sampai saudara memenangkan itu. You are a child of God. Saudara We anak-anak Tuhan. are children of God. Kita adalah anak-anak Tuhan. We can win Kita bisa menang any battle. segala macam peperangan. You know, Tahukah saudara? marriage is good, Pernikahan itu sesuatu yang baik, but challenging. tapi penuh dengan tantangan. Maybe in Indonesia it's okay. Mungkin di Indonesia ini oke-oke saja. But when I was growing Tetapi ketika saya sedang bertumbuh as a young man, sebagai anak muda, I lived right saya hidup dengan benar. and I tried to walk in purity. Saya berusaha untuk berjalan di dalam kemurnian. So I told myself, Jadi saya berbicara kepada diri saya, James, James, when you're getting married, ketika kamu menikah, find a perfect woman just like an angel. carilah wanita yang sempurna seperti malaikat, One who will never give you headache. yang tidak akan memberikan sakit kepala. And I believed Dan saya percaya, and I waited. saya menunggu. I didn't run around with the girls. I waited for my time. Saya betul-betul menunggu sampai waktu itu tiba. Saya tidak cari-cari
wanita-wanita. Saudara. And then one day I was preaching in a very powerful youth conference. Satu hari saya berkhotbah di sebuah youth conference. And a beautiful young girl came in. Ada seorang gadis muda yang sangat cantik datang. And that girl Dan gadis ini today is my wife. sekarang adalah istri saya. But, Tapi, hallelujah. haleluya. So, Jesus Christ. Hallelujah. Haleluya. So when she came in, Ketika dia datang, I said, I've got an angel for me. oh saya dapat malaikat ini. An angel. Malaikat. Oh, thank you, Jesus. Terima kasih, Waited Tuhan. upon you. You've answered me. Tuhan, Engkau sudah menjawab doaku. But after time, Tapi setelah waktu berjalan, I realized saya menyadari this was a perfect human being, ini adalah manusia seutuhnya, full of weaknesses. penuh dengan kelemahan. Jesus. You think this, she's thinking like this. Ketika saya berpikir demikian, dia berpikir dengan cara yang berbeda. And then you have to explain as if we were two political parties in the house. Jadi saudara harus menjelaskan kayak ada dua partai politik di rumah saudara. Sometimes you'll explain for 2 weeks and you're saying this, she's also explaining this. Satu hari saya harus menjelaskan ini selama 2 minggu, tapi dia tetap menjelaskan ini dari sisi yang lain. And I said, oh God, for how long? Kemudian saya tanya Tuhan, Tuhan berapa lama? And God is quiet. Tapi Tuhan diam. And I prayed. Kemudian saya berdoa. And then I learned, Kemudian saya belajar, this is a human being. ini manusia. And this is me, also I'm a human being. Saya juga manusia. We grew up from different locations. Kami berasal dari dua tempat yang berbeda. Kami bertumbuh dari dua tempat yang berbeda. Our minds were programmed differently. Pikiran kami itu terprogram secara berbeda. So what do I do to win her? Jadi apa yang harus saya lakukan untuk bisa memenangkannya? I should make a decision. Saya harus membuat keputusan. If she's so weak Kalau dia mungkin punya kelemahan, to walk, kalau dia lemah untuk berjalan, I should be so strong to carry her along with me. saya harus cukup kuat untuk membawanya berjalan bersama saya. I should be patient. Saya harus sabar. Sometimes I should ignore her. Kadang saya harus membiarkan, ignore. But I thought I'll get someone and it will move like angels. Saya pikir saya menemukan seseorang seperti malaikat. Someone who, if I'm hungry, God just talks to her, your husband is hungry, prepare him something. Malaikat seperti kalau Pastor James sedang lapar, tiba-tiba dia bisa mendengar suara Tuhan, oh suamimu lapar dan menyiapkan makanan buat. But it's not so. Tapi enggak demikian saudara. Life is good Kehidupan itu baik. because I learned. Karena saya belajar. What do I mean? Maksud saya apa? Anything can be challenging if you don't want to learn how to handle. Segala sesuatunya itu bisa menjadi masalah kalau saudara tidak mau belajar Anything untuk can be menghandlenya. Anything. Segala hal itu bisa dijadikan masalah kalau If you saudara don't want to mau. learn how to handle. Kalau saudara nggak mau belajar cara menghandlenya. Because there are people who also have challenges with Karena- taking a shower. Karena ada orang-orang yang punya masalah hanya dengan mandi pakai shower. But showering is good. Pakai shower itu bagus. So that means anything can be a problem. Tapi maksud If you want saya, to make it a problem. segala sesuatu bisa jadi masalah kalau mau dibuat masalah. If you want to make taking a shower a problem, it will be a problem to you. Kalau saudara mau membuat hanya mandi menggunakan shower jadi masalah, itu bisa jadi problem. If you want to make it part of your life, it will be part of your life. Kalau itu mau saudara membuatnya menjadi bagian dari hidup, itu bisa jadi bagian hidup saudara. I mean, we can pray Maksud saya kita bisa and learn berdoa to be patient. dan belajar untuk sabar.
Christian believers, women, stay in your marriages. Pray for your husbands. Orang-orang Kristen, wanita-wanita, tetap tinggal dengan pernikahan. My heart is so sad Hati saya itu begitu sedih. that when I move, Ketika saya bepergian, I find many Christians, saya temukan they are filing in courts. They are filing in banyak courts. orang saat konseling mereka punya masalah dalam pernikahan. Mereka gagal. It's because we ignore our prayer. Karena kebanyakan mereka abai dengan doa. I'm not saying everything is okay. Bukan berarti semuanya baik-baik saja. But even when it's crazy, you pray. Even when it's crazy, pray. Walaupun mungkin keadaan sangat tidak terkendali, tetap berdoa. Even when it's challenging, you pray. Walaupun itu sangat berat, berdoa. Hallelujah. Haleluya. Don't exit ministry just Jangan because they are keluar dari challenges. pelayanan karena banyak masalah. Pray. Berdoa, Surrender to God. berserah ke Tuhan. Stay in the presence of God and pray. Tinggallah di hadirat Tuhan. The apostles prayed. Rasul-rasul berdoa. They did not plan to run out of the Mereka city. tidak berencana keluar dari kota. They prayed that, Father, give us boldness Mereka berdoanya, Tuhan berikan kami keberanian that we may preach your word ketika kami menyampaikan firman-Mu, and prove it with signs and wonders. membuktikannya dengan tanda-tanda yang ajaib. And the Spirit of God came upon them. Dan Tuhan menjawab dengan Roh Kudus turun. And the ground where they were was shaken Dan tempat di mana mereka berdiam itu goncang, saudara. because their prayers shook heaven. Karena doa itu menggoncangkan Even surga. God was shaken. Termasuk Tuhan juga ikut When tergoncang. he heard these men praying, we want to stay here. Ketika rasul-rasul berdoa demikian. Because God knows Karena Tuhan men tahu. would pray, we want to run out of here. We want Karena to get out kebanyakan of here. orang akan berdoanya, aku mau lari aja. But they prayed, we want to stay here. Tapi mereka berdoa, kami mau tinggal. We don't want to die. Kami nggak mau mati. We want to commit suicide. Kami tidak akan bunuh diri. We will stay here alive. Tapi kami tetap tinggal di sini. But give us Tapi the Tuhan strength. berikan kami kekuatan. Give us boldness. Berikan keberanian. Give us love. Berikan kasih. Help me to love my friend. Tolong aku untuk mengasihi Help temanku. me to love my neighbor who hates me. Tolong aku untuk mengasihi Touch tetanggaku. me that I may love my sister who hates me. Jamah aku supaya aku bisa mengasihi adik perempuanku yang Oh membenci God, aku. help me to Tuhan, love tolong my aku. cousin brother who fights me. Tuhan tolong aku untuk bisa mengasihi saudara laki-lakiku yang terus bertengkar dengan That's aku. the prayer God expects me and you to make. Itu doa yang Tuhan harapkan untuk saudara dan saya doakan. Not always departing, separating, turning this way, going this way. Enggak cuma dengan mudah, wah aku mau berhenti pergi ke tempat ini dan kemudian menyingkir, saudara. We are here on earth Kita as di- the army of God. Kita di sini di dalam dunia ini sebagai prajurit tentaranya Tuhan. And if we are the army, then we need to fight. Kalau kita tentaranya Tuhan, kita harus berperang. And who are we fighting? Siapa yang kita perangi? We are fighting the devil Kita berperang melawan iblis and our own feelings, dan perasaan kita, selfishness. ego kita. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. We can overcome Kita bisa menang, every challenge memenangi By semua prayer. tantangan lewat doa, by prayer. lewat doa. Acts chapter 12. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12, Yes. From verse 5, verse 5. the Bible says, Dari ayat yang ke-5 Peter was therefore kept in prison, dikatakan, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. but constant prayer was offered to God for him by the church. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. And when Herod was about to bring him out that night, Peter was sleeping, bound with the two chains between two soldiers, and the guards before the door were keeping the prison. Now behold, an angel of the Lord stood by him, and light shone in the prison, and he struck Peter on the side and raised him up, saying, "Arise quickly." Saya bacakan ayat yang ke-6 dan ke-7. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak,
Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. You see? You can continue. Yes. So, see, Peter, Jadi Petrus, God was using him Tuhan memakai Petrus in serious signs and wonders dengan tanda-tanda dan mujizat yang with a ajaib. great revelation. Dengan pewahyuan yang luar biasa. But he got arrested Tapi dia ditangkap, and was cast into jail. dilempar ke penjara. And James was already killed. Yakobus di masa itu sudah mati Now, sebagai martir. the church Gereja prayed berdoa constantly. terus menerus. No one knows for how many days Peter was in jail. Tidak tertulis berapa hari Petrus ada di dalam penjara. But he was in jail. Tapi Petrus ada di dalam penjara. And that night, Dan malam itu he was going to be hanged. sebenarnya Petrus mau digantung. He was going to be killed. Rencananya akan dibunuh. But pada the waktu itu. church prayed. Tapi gereja They were mendoakan. constantly praying. Mereka mendoakan terus menerus. If today, Kalau hari ini and Peter was in the jail of cancer, if it was Kalau today, hari ini Petrus dipenjara oleh if Peter was today in the jail of cancer, kalau sekiranya hari-hari ini Petrus terpenjara oleh kanker, his life is in comas. hidupnya di dalam keadaan koma, The sickness is stage 4. sakit penyakitnya sudah stadium 4. The believers did not give up. Orang-orang percaya tidak menyerah. If it was a heart failure, Mungkin penyakit jantung yang sudah he was already in tahap ICU akhir, mungkin sudah di ICU. and the body was almost gone. Tubuhnya sudah sebentar lagi But the berantem. believers Tapi orang-orang percaya did not give up. tidak menyerah They begitu kept saja. praying. Mereka tetap mendoakan. If he had a neural problem, maybe a tumor in the brain, Sekiranya mungkin punya masalah seperti tumor di otak. the intercessors kept praying. Pendoa-pendoa syafaat tetap mendoakan. If it was a problem with his kidney, and that was his prison. Kidney, yes. Sekiranya itu penyakit gagal ginjal, The believers did not give up. orang-orang percaya tidak menyerah, tetap mendoakan. If the prison in which Peter was a liver problem, Sekiranya penjara itu berupa masalah sakit di liver, hati, no one gave up. tidak ada seorang pun yang menyerah. They prayed Mereka berdoa, and they prayed mereka berdoa, and they prayed mereka berdoa, and they prayed dan mereka terus berdoa, and they prayed berdoa until when God sampai had Tuhan, to send his own angel, sampai Tuhan the angel of deliverance, secara pribadi mengirimkan and malaikat the angel entered the kelepasan, prison. kesembuhan. Malaikat itu memasuki penjara. And you know Peter was weak. Tahukah saudara, di waktu itu Petrus He was sangat lemah. prayerless. He was prayerless. Waktu itu Petrus sudah nggak bisa berdoa He was lagi. discouraged. Dia sangat-sangat kecewa, sangat-sangat He was frustrated. sudah kehilangan kekuatan. He was in fear. Petrus waktu itu sangat ketakutan. He was asleep. Petrus waktu itu tertidur. 2 soldiers Dua prajurit were standing beside him. One the other side, berjaga-jaga di kanan dan kiri Petrus. one this side. Satu di sebelah sisi sebelah sini, I mean, satu di sisi satunya. if someone is in jail, they're already in jail. Maksud saya, ketika seseorang di penjara, mereka benar-benar ada dalam penjara. So there is no need to put a soldier in there to keep them. Because Seharusnya the nggak doors are perlu. already locked. Orang kalau sudah di penjara seharusnya tidak perlu ada dua prajurit lagi yang ditempatkan di situ. But I believe these soldiers were here to silence Peter. Don't pray. Tapi saya percaya dalam cerita itu prajurit-prajurit sebenarnya sedang begini. If he started, Petrus jangan berdoa. If he started, rabababa, masakata, silence. Mungkin waktu itu ketika Petrus mulai berdoa dalam bahasa roh, prajurit akan dengan segera menghardik, Petrus diam. If he says, Tuhan, help me.
Oh God, be silent, sir, be silent. Mungkin ketika Petrus mulai berdoa, Tuhan tolong aku, prajurit langsung berteriak, tutup mulutmu. And if this one got tired, this one would kick him. Kalau yang satunya lelah, mungkin satu prajurit lagi mulai menendang Petrus. So he was silent. Jadi Petrus betul-betul terdiam. But the angel of God came. Tapi malaikat Tuhan datang. Because someone prayed. Karena ada orang yang berdoa. If you pray, Kalau saudara berdoa and I pray, dan saya berdoa, even your family that you think they are so stubborn they cannot believe Jesus, bahkan keluarga saudara, kalau saudara berpikir keluarga saudara itu terlalu keras kepala, tidak mau percaya Yesus, they will turn to God. mereka tetap bisa berbalik kepada Tuhan. They will turn to Jesus. Mereka bisa berbalik kepada Tuhan Yesus. They will believe Jesus. Mereka akan percaya kepada Tuhan Yesus. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. You know, my father was an Anglican. Tahukah saudara, ayah saya itu seorang Anglikan. He was so religious, Orangnya sangat religius. but he didn't like Pentecostals. Ayah saya tidak menyukai kegerakan Pentakosta. And when I converted, I was around 13 years. Saat saya diselamatkan, usia saya sekitar 13 tahun waktu itu. So he didn't like it at all. Dan dia sangat-sangat tidak suka akan hal itu. He punished me in many different ways. Ayah saya menghukum saya dengan berbagai macam cara. Because I seemed to be stubborn and rebellious. Karena kelihat di pemandangan ayah saya itu keras kepala, memberontak terhadap dia. I didn't want to go to the Anglican church. Saya nggak mau ke gereja Anglikan waktu itu. And I was young. Saya masih muda. I didn't want to take their lessons. Saya nggak mau ambil pelajaran-pelajaran di sana. So sometimes would get the books from me. He says, go in your religions, go out. Kadang-kadang ayah saya merebut buku yang saya pegang, kemudian berkata, pergi ke tempat yang kamu, pergi ke tempat religiusmu. I would never preach to him. Dan saya berpikir saya nggak mungkin berkhotbah ke dia. One day I tried to preach to him. Satu hari saya mencoba berkhotbah. And he told me, go bring my Bible. Go in the bedroom and bring my Bible. Kemudian dia berkata, pergi ke kamar, ambilkan Alkitab. And I went and brought. Kemudian saya ambil Alkitab. He told me, open the beginning of that Bible. Kemudian dia berkata, buka permulaan dari Alkitab. And I opened. Dan saya membuka. And he told me, in which year did I buy it? Di waktu saya membeli Alkitab itu, And I said 1960. tahun 1960. That's when he bought his Bible. Itulah waktu di mana dia membeli Alkitabnya yang pertama kali. And when were you born? Dia berkata, kapan kamu lahir? I say, what are you telling me? Kemudian saya menjawab tahun 80 sekian. Terus ayah saya memotong saya. What Apa do you yang kamu mau know in the katakan? Bible that you want to teach me? He asked me, what do you know in the Bible that you want to teach me? Apa yang kamu tahu tentang Alkitab yang mau kamu ajarkan kepadaku? I had my Bible for 26 years before I conceived Saya and I sudah had punya you. Alkitab What do you saya want to selama tell me? 26 tahun sebelum kamu lahir. Sometimes if I preached and I was close to him, he would give me a slap. And then I take off. I run like a motorbike. Kadang-kala ketika saya mulai mau mengkhotbahi dia, ayah saya akan menampar saya dan saya akan lari seperti naik sepeda motor. I would preach to him. Saya akan berusaha And time came, I stopped preaching to him. sampai satu hari saya memutuskan But I remained praying. saya tidak berkhotbah lagi kepada I dia, would tapi fast. saya berdoa dan berpuasa. Come back in the holidays, fast for 3 days. No food, no water. Saat masa liburan, saya kembali, saya berpuasa selama 3 hari tanpa makan, tanpa minum. I lock myself in the room for 3 days, no getting out. Saya mengunci diri saya di kamar selama 3 hari, tidak makan, tidak minum. And then my mother could come, are you okay? Kemudian ibu saya mencari saya dan bertanya, Are you apakah there? kamu baik-baik saja? Mengetuk pintu, apakah kamu di dalam? Yes, mom, I'm okay. Kemudian pastor menjawab, ya mama, aku baik-baik saja. But one day, Satu hari, I was in the city saya sedang di kota, and my father was so sick ayah saya sedang sangat sakit at our home. di rumah. So sick that he was almost dying. Sangat sakit dan hampir mati.
And then the Spirit of God moved me, go home, go home, go home. I didn't know anything happening there. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi Roh Tuhan seperti menyuruh saya, ayo pulang, ayo pulang, ayo pulang. And I boarded the taxi very early in the morning and I went. Saya ambil taksi sangat pagi-pagi dan langsung saya pulang ke When I rumah. arrived, Saat saya I found sampai di people rumah, sitting there normally. And then I asked, where is Dad? When I arrived, I asked, where is Dad? saat saya sampai di rumah, saya tanya kepada orang-orang, di mana Papa? They told me your dad is in a terrible condition. Kemudian mereka menjawab, ayahmu sedang dalam keadaan yang sangat tidak baik. Go see him. Pergi, temui dia. And I went in. Jadi saya masuk. And the man was dying and no one knew. Ayah saya hampir mati waktu itu, nggak ada yang tahu. So because he was dying, he could not stop me from praying for him. Nah, ketika ayah saya sudah tidak bisa apa-apa, dia tidak bisa menyetop saya mendoakannya. And I laid my hand on him. Dan saya menumpangkan tangan And saya he ke cast atas. out the spirit of death. Kemudian menghardik roh maut, And he prayed for him. berdoa untuknya. And he got up. Tiba-tiba dia bangkit. He started listening to me. Dia bangun dan mulai mendengar saya. Hallelujah. Haleluya. He started listening to Dia me. mulai mendengarkan saya. And then one time, Satu hari, I had a guest preacher. saya ada pendeta tamu. And I organized a crusade in my village. Mereka sedang merencanakan KKR kesembuhan di desa saya. And I was the preacher was preaching, I was translating for him. Pengkhotbah ini dia sebagai pengkhotbah dan Pastor James sebagai It was a very penerjemah. big crusade, the first one of its kind in my village. Itu adalah KKR terbesar pertama di desa saya waktu itu. So my father came at the field Jadi ayah saya datang di lapangan. and I was translating for the preacher. Saya sedang menerjemahkan pengkhotbah yang datang waktu When itu. the preacher said, those who want to believe Jesus, raise your hands. Kemudian ketika pengkhotbah ini menantang orang-orang, siapa yang mau terima dan percaya Tuhan Yesus? My father was the first person to raise his hand. Ayah saya adalah orang pertama yang mengangkat tangan. And I thought he didn't understand. Dan saya pikir dia tidak mengerti. So I told the preacher, wait, can I explain? Kemudian saya menghentikan pengkhotbah dan bilang ke pengkhotbahnya, And then I bisa explained. saya jelaskan sedikit? I say the preacher means Sa- if you want to take Jesus in your heart as your personal savior and be saved, raise your hand. I explained. Kemudian pastornya menekankan, kalau engkau benar-benar mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkat tanganmu. And my father raised his hand. Dan ayah saya mengangkat tangan. And all the old men in my village and the respected people got saved that day with him. Dan semua orang-orang penatua-penatua pada waktu itu yang hadir di situ, mereka semua juga ikut diselamatkan. Because he was so logical. He was a man of law, full of logic. Karena ayah saya itu orang yang hidup di dalam Taurat, penuh dengan logika, saudara. When he accepted Jesus, Ketika dia menerima Tuhan Yesus, almost every old man on my village who was there Hampir. accepted Jesus. hampir semua orang-orang tua seumuran ayah saya menerima Tuhan Yesus pada waktu itu. Not because I preached to him, Bukan karena saya berkhotbah but I kepadanya, prayed to God. tapi saya berdoa kepada Tuhan. And when I organized the crusade, I didn't even believe he would come there. Ketika saya merencanakan tentang KKR, saya enggak menyangka siapa yang akan datang ke situ. But my father died a strong believer. Tapi sampai waktunya ayah saya meninggal, ayah saya menjadi orang percaya He yang sangat died kuat. a strong believer. Dia sangat-sangat kuat di dalam percaya And kepada I'm Tuhan. glad I stood, I prayed, I Saya believed, bersyukur, I saya waited. berdiri, saya berdoa, saya berpuasa, dan saya menunggu. I was not upset by his attacks to me. Saya tidak bersedih atas semua serangannya terhadap saya. I was not even upset when he would slap me. Saya nggak sedih saat dia menampar saya. I kept praying Saya tetap berdoa because I loved him. karena saya mengasihinya. So if we are to pray right, we need to love. Kalau kita mau berdoa dengan benar, kita harus belajar mengasihi. Hallelujah. Haleluya. Love those ones who hate you. Love those ones who are unlovable. Kasihilah semua orang yang membenci saudara. If we pray, Kalau kita we will berdoa, see the glory of kita akan God. melihat kemuliaan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Wait and you will see the glory of God. Tunggu dan lihat kemuliaan Tuhan. Moses prayed, Musa berdoa. and by the time he came from the mountain, his face radiated. Saat dia kembali dari bukit untuk berdoa,
wajahnya penuh dengan cahaya kemuliaan. Pray for your family. Berdoalah untuk Until when you keluargamu see the glory saving sampai everyone. saudara melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Pray for your friends, for your neighbors. Berdoalah untuk temanmu, tetanggamu. Pray for your opponents. Those who oppose you. Berdoalah untuk orang-orang yang menentang saudara. The believers prayed and Peter was got out of jail. Orang-orang percaya di waktu itu berdoa untuk Petrus dan Petrus keluar dari penjara. I don't know in which jail are you, Saya tidak tahu saudara sedang terpenjara dalam hal apa. but I believe Tapi saya percaya if we pray kalau kita berdoa and you pray, dan saudara berdoa, you'll be out of that jail. saudara akan keluar dari penjara itu. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. In the name of Di dalam nama Jesus. Yesus. We will be out. Kita akan keluar. Hallelujah. Haleluya. In 2020, Tahun 2020, December Desember 2019, 2019, on the 27th, tanggal 27, I saw the glory of God in the night saya melihat kemuliaan Tuhan di malam hari. at 4 a.m. Jam 4 pagi, I saw the glory, saya melihat kemuliaan. real glory, Kemuliaan yang begitu nyata. and I saw the glory of the Father. Saya melihat kemuliaan Bapa. I've seen Jesus a few times, Saya pernah melihat Yesus beberapa kali. but I've not seen the Father. Tapi saya belum pernah melihat Bapa. And I don't hear many people say we've seen the Father when we are on earth. Maybe Enggak. those ones who have visions and they go to heaven. They Enggak banyak visitations. orang di dalam dunia yang berbicara tentang melihat Bapa. Mungkin orang yang sudah pernah dibawa ke surga, melihat Bapa. But that night I was even weak. But I tried to pray, but I was weak. Malam itu saya sebenarnya lemah, tapi saya tetap berusaha berdoa. And then suddenly Tiba-tiba I saw something. saya melihat sesuatu. And I saw someone Saya melihat seseorang. who was sitting on a very big seat raised like 30 meters from the ground. Melihat seseorang di tahta yang tinggi sekitar 30 meter tingginya dari tanah. He had a very big cap like the one these musicians normally raise. Big hat on his head. Crown like the musicians. Ada mahkota yang besar di kepalanya. His head was big. Kepalanya begitu besar. His chair was big. Kursinya begitu besar. He was big. Dia begitu besar. And the crown on his head was big like from there up to here. Ya, mahkota yang ada di kepala itu sangat besar, seperti dari sisi sebelah sini sampai sisi And sebelah saw sana. his face Saya melihat wajahnya surrounded with clouds. diselubungi dengan awan, And that man, dan seseorang itu when he spoke, ketika dia berbicara, you could hear. saudara bisa mendengar, But his mouth was not moving. tapi mulutnya tidak bergerak. And I was so surprised Saya betul-betul terkejut to see that man. melihat Bapa itu, And I knew that's the Father. dan saya tahu itu Bapa. But I was surprised, why would he come on earth? Tapi saya terkejut kenapa dia datang ke dalam dunia ini. But then I still understood Tapi saya tetap that mengerti something was going to happen in 2020. sesuatu sedang mau terjadi di tahun 2020. And on the next day, Dan hari berikutnya, I told it in the church, saya berkata in apa the yang saya lihat service like now. di gereja, di ibadah seperti ini. And I told them 2020, Dan saya berkata, tahun 2020, something is going to happen. sesuatu akan terjadi. But it's going to affect every living thing. Tapi ini akan berdampak kepada seluruh makhluk hidup. It's going to affect the children. Akan berdampak kepada anak-anak. It will affect the elders. Akan berdampak kepada orang-orang tua. It will affect the poor. Berdampak kepada orang-orang yang It will affect the kekurangan. rich. Akan berdampak kepada orang-orang yang It's going to kaya. affect the presidents, Akan berdampak kepada presiden-presiden, the kings. raja-raja. It's going to affect the whole world. Itu akan berdampak kepada seluruh dunia. And I told them, write down what I'm saying. Dan saya berkata ke mereka, tuliskan apa yang saya But I katakan. didn't know what was going to happen. Tapi saya nggak But ngerti I apa knew yang akan something terjadi. was going to Tapi happen. saya tahu sesuatu akan terjadi. And then 2022, around February, things were rain worse. Di sekitar tahun 2020, 2020 bulan Februari, things worsened. segala sesuatunya memburuk. Lockdowns came. Lockdown mulai dilakukan.
And they locked down everywhere. Dan mereka mengunci semuanya, lockdown semua. Everywhere there was lockdown. Dimanapun, di segala tempat ada lockdown. And by March Dan bulan Maret, 20th, yes, tanggal 20 Maret, my country was locked. negara saya dikunci. No flying out, no flying in. Tidak ada penerbangan keluar atau ke dalam. No school. Tidak ada sekolah. Stay in your house. Tinggal di rumah. Don't move from this city to another city. Tidak boleh berpindah dari kota satu ke kota lain. No public transport. Tidak ada transportasi kendaraan Everything umum. was held down. Semuanya terkunci. And we stayed home. Dan kami tinggal di rumah. And I started to pray with my family. Saya mulai berdoa dengan keluarga saya. And after a few weeks, I started connecting people online, not using my phone. Setelah beberapa minggu, saya mulai berkoneksi dengan beberapa orang menggunakan Sometimes I would handphone connect saya. them using 2 phones so that I connect many. Kadang saya menggunakan 2 handphone supaya saya bisa terkoneksi dengan beberapa orang lebih banyak. Read the Bible and pray. Read the Bible and pray. Baca Alkitab, berdoa, baca Alkitab, berdoa. And then after some time, Setelah beberapa waktu, one day they came to my home satu hari mereka datang ke rumah just saya to see me. hanya untuk melihat saya. And we prayed. Dan kami berdoa. When they went, Ketika mereka pergi, they said, we are coming tomorrow. mereka berkata, kami akan kembali So they besok. came Jadi mereka kembali hari and we berikutnya. prayed again. Dan kami berdoa lagi. And we started like that. Kami memulai hal seperti itu. We worshipped and prayed every day for 100 days. Kami memuji, menyembah Tuhan dan berdoa selama 100 hari. Towards the end of 2020. Menuju akhir dari tahun 2020. Then the lockdown was a little bit lifted. Then again it was. Kemudian lockdownnya mulai dibuka sedikit, tapi kemudian dikunci lagi. But in my heart I felt I need to do something. I need to do a crusade. Ya, I tapi need to preach. di dalam hati saya merasakan saya harus lakukan sesuatu. Saya harus lakukan KKR. It was not allowed. Tapi nggak diperbolehkan. Because in 2020 we had no people die in our country. Very few. Di tahun 2020 sangat sedikit orang yang meninggal di negara kami. But 2022 many people died. Tapi tahun Suddenly. 2020 I mean 2021 people started dying. 2020 tidak banyak yang meninggal, 2021 banyak sekali yang After meninggal. receiving the injections, Setelah off the record ya, they were dying. mereka mulai berguguran. And we didn't know what to do. Kita nggak tahu apa yang harus dilakukan. And we prayed. Dan kami berdoa. And I said, I'm going to arrange a crusade. Kemudian saya merencanakan mulai mengadakan So I KKR. went to the authorities. Jadi saya pergi ke otoritas. I want to organize a crusade. Saya berkata kepada mereka, saya mau mengadakan KKR. And the police gave me many instructions. You have to do this, 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 you have to suppress, you have to do this. Kemudian dari pihak kepolisian memberikan kepada saya sejumlah besar aturan. Engkau tidak boleh melakukan ini, engkau harus mengatur begini, harus ada jarak antara satu orang dengan yang lain dan lain I said sebagainya. I would do everything. Saya menjawab, saya akan lakukan semuanya. And it was really tough and expensive to do what we were supposed to do. Sangat berat dan sangat mahal untuk melakukan apa yang mau saya kerjakan waktu itu. No one was doing it in our country, no one. Tidak ada yang melakukan hal itu di People are negara even kami. afraid to meet their brothers. People are even afraid to meet their Bahkan orang-orang brothers. ketakutan untuk berjumpa dengan kakak atau adiknya. But they allowed us. Tapi dari pihak kepolisian mengizinkan And we kami. organized a conference. Jadi kami merencanakan membuat sebuah Maybe conference. you can play those photos. Boleh tolong ditampilkan? You see, Saudara bisa lihat that was in the midst of COVID. You can play another photo. itu di tengah-tengah COVID, saudara. Another one. Ya. That's at our church. Itu gereja. Bisa tolong kembali? Itu gerejanya pastor yang tadi That's at dibilang. our church. Ya, itu di gerejanya pastor. Another one. Berikutnya, That was a conference. itu conference. Itu saat conference. And the gentleman you see sitting is a very high profile preacher. Saudara lihat orang yang sedang duduk di situ itu adalah seorang yang sangat terkemuka. He's all over the world, Dia sangat terkenal di seluruh dunia. preaching for over 40 years. Sudah berkhotbah selama lebih dari 40 tahun. We invited him, come preach. Kami mengundang beliau, tolong datang And berkhotbah. they came.
Jadi mereka datang and that was it. dan itu You can show another photo maybe that Bisa. shows the congregation from the front. ya You bisa see tolong we were ditampilkan. having masks. Ya, saudara bisa melihat yang datang menggunakan masker. I mean, it was impossible, but because we prayed, it was possible. Seharusnya tidak mungkin, tapi karena kami berdoa menjadi mungkin. We did it fast in the country. Kami melakukan yang pertama di negara kami. In the country. Di negara kami. We brought, those were many people, because the photos were capturing Yeah. angles. Sebenarnya lebih banyak lagi dari apa yang ditampilkan di situ, tapi karena terpotong oleh foto. And then after that was a morning conference. Itu conference di pagi hari, Then the evening we had a crusade. kemudian malam harinya kami mengadakan And a KKR. crusade, we called it a drive-in crusade. Kami menamakan KKR-nya adalah Drive-in Crusade. Jadi menggunakan You mobil. come with your car, you stay in your car, on the roof of your car. You see? Saudara, jadi datanglah dengan kendaraanmu, di kendaraanmu masing-masing engkau bisa duduk di atas atap kendaraanmu. You see people are worshiping in their cars. Saudara bisa lihat orang-orang sedang menyembah di dalam mobil. Yes, another. You see the cars in the field. Saudara melihat You see the sound mobil-mobil, system and the stage is saudara over bisa there. melihat panggung sound system yang ada di situ. But the cars are all over. Mobil-mobil berdatangan. Another one. Berikutnya, You see the cars. saudara bisa lihat mobil-mobil yang datang. If you want to get out and stand beside your car. Kalau No mixing kalau up. mau keluar dari mobil boleh, tapi tidak boleh terlalu berdekatan. Open another one. Berikutnya, That one, those were media TV stations interviewing and asking us. ada Interviewing us. ada pihak media yang mewawancarai kami. Another one. Berikutnya, That was the stage at the crusade. itu panggung saat KKR. I mean, you see that's Yeah. the field. Itu. Others came with the lorries, others with the trucks, others Mereka with, datang dengan everyone lori, came in dengan their own truk, way. dengan berbagai macam kendaraan. Because everyone was hungry to praise God. Karena orang-orang begitu lapar untuk memuji Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. We can do better. Kita bisa lakukan You yang see. lebih baik. We Saudara, can do better. kita bisa lakukan yang lebih baik. You can do something for God. Saudara bisa lakukan sesuatu untuk Even Tuhan. when the situation is tough, Sekalipun keadaan begitu berat, even when everything is so tough, sekalipun semua berat, you also become tough saudara juga berat mungkin. and do something tough. Melakukan sesuatu berat rasanya. That was a scary condition, but we were able to do so because we prayed. Waktu-waktu itu betul-betul menakutkan, tapi kami bisa melakukannya karena We kami prayed. berdoa. We prayed. Berdoa. If you pray, Kalau saudara berdoa, you will see the glory of God. saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. You will see the glory of God. Saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. You will see the glory of Saudara akan God. melihat kemuliaan Tuhan. If you pray, Kalau saudara berdoa, you will see the greatness of God. saudara akan melihat kebesaran Tuhan. You will see the power of God. Saudara akan melihat kuasa You will Tuhan. see the healing of God. Saudara akan melihat kesembuhan Tuhan. You will see the multiplication of Saudara God. akan melihat multiplikasi dari Tuhan. Multiplication is the glory of God. Multiplikasi itu kemuliaan Tuhan. I pray in the name of Jesus Aku berdoa di dalam nama Yesus. that this year, Tahun ini, let this ministry see multiplication. biar pelayanan ini melihat multiplikasi. Let your family see multiplication. Biar keluarga saudara melihat multiplikasi. Let there be multiplication in your business. Biar ada multiplikasi di bisnismu. I pray and release the glory Aku of berdoa dan multiplication melepaskan kemuliaan in multiplikasi everything you dalam do. semua yang kau lakukan. Pray and see multiplication. Berdoa dan lihat I multiplikasi. declare multiplication Aku deklarasikan in multiplikasi the choir, di choir, among the singers, di para among penyanyi, the ushers. para usher. The glory of God Kemuliaan Tuhan in the prayer room, in the gardens. Let the glory increase. di taman Tuhan, di ruang doa. Let there be multiplication Biar terjadi multiplikasi in your spiritual life, dalam kehidupan rohanimu, in your life. dalam hidupmu. Let there be strength, Biar ada kekuatan,
Glory of God. Kemuliaan Tuhan Bring multiplication. membawa multiplikasi. But you need to walk into it. Tapi saudara harus berjalan You need to menujunya. walk into it. Saudara harus berjalan ke sana. And you'll walk by prayer. Dan saudara berjalan You'll walk by lewat worship. doa, lewat You'll doa, walk by praise. lewat menyembah, You'll walk by lewat memuji intercession. Tuhan, lewat You'll bersyafaat, walk by fasting. lewat puasa, You'll walk by reading the Bible. lewat membaca firman You will Tuhan. walk by sacrificing yourself. Berjalan melalui korban yang You saudara will berikan, walk by giving. melalui persembahan. You walk into the glory. Saudara berjalan menuju kemuliaan. Moses walked to the mountain Musa berjalan ke arah and he stayed gunung there itu dan dia tinggal di gunung itu and he saw the glory of God. dan dia melihat kemuliaan I Tuhan di pray sana. for every sick. Let's stand up. Saya berdoa untuk setiap sakitnya. I pray for every sick. Saya berdoa untuk setiap sakit. Let the glory of God Biar kemuliaan Tuhan touch your life. menjamah hidupmu. I rebuke every sickness. Aku hardik semua sakit penyakit. I rebuke every sickness. Aku hardik semua sakit penyakit. I rebuke every disease. Aku hardik semua I sakit penyakit. rebuke every pain. Aku hardik semua I sakit. rebuke every bondage. Aku hardik semua ikatan. I rebuke every heaviness. Aku hardik semua beban berat. Every financial setback. Segala kemunduran I finansial. break it in the name of Aku Jesus. patahkan di dalam nama Yesus. Lord, I pray. Tuhan, aku berdoa. Let your glory Biar kemuliaan-Mu descend and cause multiplication. turun dan mendatangkan multiplikasi. Yes, let's stand up and just raise your Mari bangkit hands. berdiri dan angkat tangan And let's saudara. pray together. Mari kita berdoa bersama-sama. You say, Lord. Katakan, Tuhan, Repeat after me and say, Lord, ikuti saya. Tuhan, touch me jamah aku, and multiply me. multiplikasi aku. Let there be multiplication in Biar ada everything I do. multiplikasi. Let there be multiplication in everything I do. Multiplikasi dalam segala hal. In my prayer life, Dalam kehidupan doaku. in my heart of service, Hatiku melayani. multiply my zeal, Multiplikasi komitmen. multiply my love, Multiplikasi For cintaku you. untuk Engkau Tuhan. multiply my strength in prayer, Multiplikasi kekuatanku untuk berdoa. multiply my desire to pray. Multiplikasi gairahku untuk Lord, berdoa. release your spirit of Tuhan, strength, lepaskan your roh, power roh kekuatan. in the name of Jesus. Kuasa di dalam nama Yesus. Let your glory overshadow me. Biar kemuliaan-Mu menaungi kami. Let your power touch me. Biar kuasa-Mu menjamah aku. I pray, Jesus. Aku berdoa, Tuhan Let Yesus. your glory descend. Biar kemuliaan-Mu turun. Let your power descend. Biar kuasa-Mu turun. Let your peace descend. Damai-Mu turun. Let your joy descend. Sukacita turun. Let your freedom descend. Kebebasan turun. Multiply me. Multiplikasi aku. I pray for healing. Aku berdoa kesembuhan. I pray for your families. Aku berdoa untuk keluargamu. Every house Semua rumah that is under attack, yang sedang dalam serangan. I break every power Aku patahkan semua in the kuasa name of di Jesus. dalam nama Yesus. Every marriage Semua pernikahan that is attacked with confusion, yang diserang dengan berbagai, I break that confusion. aku patahkan semua I sakit attack kepala that itu. devil, break you. Aku serang iblis, aku patahkan. Lord, kau. I call your freedom. Tuhan, aku panggil I kebebasan. pray for multiplication of Aku strength, berdoa untuk multiplikasi kekuatan, multiplication of love, multiplikasi kasih, multiplication of energy, multiplikasi energi, energy to continue, kekuatan untuk melanjutkan, energy to stand, energi untuk berdiri, spiritual energy to pray, kekuatan rohani untuk spiritual berdoa, energy to worship. kekuatan untuk I menyembah Tuhan. pray, glorious Savior, Aku berdoa, Raja kemuliaan, let your name be glorified. biar namamu dimuliakan. Let your name be Biar glorified. namamu dimuliakan. In the name of Di dalam Jesus. nama Yesus. In the name of Di dalam Jesus. nama Yesus. In the name of Di dalam Jesus. nama Yesus. In the Di name dalam of nama Jesus. Yesus. Let there be strength. Biar ada kekuatan. Let there be refreshment. Refreshment. Biar ada penyegaran. Let there be renewal of strength. Ada pembaharuan kekuatan. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. I break every spirit of paralysis. Aku patahkan semua roh lumpuh. I pray
Aku patahkan. May the Lord touch you, ma'am. Kiranya Tuhan menjamah engkau, ibu. Touch your legs. Menjamah kakimu. Touch your back. Menjamah Touch your tubuhmu. life. Menjamah hidupmu. Touch you. Menjamah kamu. Touch your life. Menjamah hidupmu. Touch your body. Menjamah tubuhmu. Touch your mind. Menjamah pikiranmu. Touch your waist. Menjamah engkau. Touch your brain. Menjamah sakitmu. Touch your legs. Menjamah kakimu. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. Let the glory of Biar God kemuliaan Tuhan overshadow you. menaungi engkau. Let the glory of God Biar kemuliaan Tuhan overshadow you. menaungi engkau. Let the glory of Biar God kemuliaan Tuhan overshadow you. menaungi engkau. In the name Di of dalam nama Jesus. Yesus. Let the glory of Biar God kemuliaan Tuhan overshadow you. menaungi engkau. Overshadow you. Menaungi engkau. Overshadow you. Menaungi engkau. Bring strength. Membawa kekuatan. Bring life. Membawa kehidupan. Bring courage. Membawa Bring keberanian. hope. Membawa pengharapan. Bring joy. Membawa sukacita. Let every attack of the devil, Biar semua serangan iblis, let every weakness in your body, semua kelemahan tubuh, let every pain in your body semua sakit di tubuh be broken in the name of dipatahkan di Jesus. dalam nama Yesus. Be destroyed in the name of Dihancurkan di dalam Jesus. nama Yesus. Be crushed in the name of Jesus. Diremukkan di dalam nama Yesus. Every attack in your waist, Semua serangan di every pinggang, attack in your bones, di tulang-tulang, every attack in your mind, di pikiran, every attack in your body, di tubuhmu, in the name of di dalam Jesus, nama Yesus. by the power of the Holy Oleh Spirit, kuasa Roh Kudus, get out of our body. keluar dari tubuhnya. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. lose our life. Lepaskan hidupnya. Get out, Keluar. you powers of darkness. Engkau kuasa kegelapan. Lose and go. Lepaskan. Pergi. In Jesus' Dalam name. nama Yesus. In Jesus' Dalam nama name. Yesus. In Dalam Jesus' nama name. Yesus. In Jesus' Dalam name. nama Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes, just raise your hands and say Angkat thank you, tangan. Jesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Yes, raise your hands and say Angkat tangan. thank you, Jesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Now stretch your legs. Sekarang ulurkan Just kakimu. stretch your legs like this. Ulurkan kakimu. Like this. Like this. Ya. Ulurkan Like kaki. this. Like this. Come over. Could you pull over? Bisa ke sini. Could you stand up? Bisa berdiri Ibu. Yes. Ya, Come. datang. Come. Maju. Get off the wheelchair. Ya, keluar dari kursi roda. You stand up. Berdiri. Slow, slow, slow. Pelan-pelan. Yes. Ya, Stand up. berdiri. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. 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 In the name of Dalam Jesus. Come. Mari datang. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. 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 In the name of Dalam nama Jesus. Yesus. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. Let the ushers help. Boleh tolong Asher membantu? In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam 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 nama Yesus. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. In the name of Di dalam Jesus. nama Yesus. In the name of Di dalam Jesus. nama Yesus. Come. Mari datang Ibu. In
In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Di dalam Jesus. nama Yesus. In the name of Di dalam Jesus. nama Yesus. In the name of Di dalam Jesus. nama Yesus. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. In the name of Di dalam nama Jesus. Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. In the name of Dalam nama Jesus. Yesus. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. Do like this. Bisa nggak tangannya seperti ini? Do like this. Leave her. Okay. Do like this. Look at me. Lihat Pastor. Look at me. Lihat Pastor. Lihat Pastor. Pull that hand. Leave it. Leave. Tangannya coba Yes. digerakkan. Do like this. Tangannya digerakkan. No, leave her. Leave her. Tangannya coba dilepas. You leave her. Let her. Tangannya Let her dilepas, move it. ya. Do like this. Do like Nah, this. seperti ini. Ikuti Pastor. Pull it here. Ditarik ke dalam ke badan, ditarik ke badan. Yes. Yes. Then stretch it. Kemudian lurusin. Then pull it back. Tarik, Look at it. tarik. Ya, Stretch it. stretch lagi. Stretch it. Pull it back. Stretch it. Now do like this. Ke sini. Raise it high. Angkat, Lower it down. turunkan. Papa, leave it. Papa, Yes. di Put it lepas up. saja. Angkat tangan, Lower it down. turunkan. Do like this. Lakukan ini. Stretch it. Pedangkan ke depan. Now, just move like this. Kaki diangkat. Yes. Step down. Yes. 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 Ya. Yes. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus' Dalam name. nama Yesus. In Dalam Jesus' nama name. Yesus. In Jesus' Dalam name. nama Yesus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus' Dalam name. nama Yesus. Now you do like this. Father, in Jesus' Bapa, di name, dalam nama Yesus. touch her back, Sentuh punggungnya, Tuhan. touch her body, Sentuh tubuhnya. restore her strength, Kembalikan kekuatannya. restore her life, Kembalikan hidupnya. restore her life. Kembalikan hidupnya. I rebuke every paralysis. Aku hardik semua roh I lumpuh. rebuke every paralysis. Aku hardik semua kelumpuhan. I rebuke every paralysis. Aku hardik semua kelumpuhan. I break every heaviness. Aku patahkan semua beban I berat. break every weakness. Aku patahkan semua Get out of her body. keluar dari tubuhnya. Every attack of the devil. Semua serangan iblis. Every attack of the enemy. Semua serangan dari musuh. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Now you follow me slowly, Ikuti pastor pelan-pelan. alone. Sendiri. Sendiri pelan-pelan. Sendiri pelan-pelan. Yes. Ya. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. 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 In Jesus' Dalam name. nama Tuhan Yesus. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. In Jesus' name. Dalam nama Now Tuhan. stretch the other hand. Stretch that hand. Ulurkan tangan satunya. Stretch it. Ulurkan. Tangan satunya diulurin. Diulurkan. Stretch it. Like this. Stretch it. Ya. Ulurkan gini. Ya. Yes, stretch it. Pull it back. Tarik ke depan, tarik lagi. Stretch it. Ulurkan lagi. Gerakin. Yes. Raise it high. Angkat ke atas. Angkat ke atas. You say, Jesus, Katakan, Tuhan Yesus, touch me, jamah aku, touch me, jamah aku, touch me, jamah aku, and make me whole. sembuhkan aku.
In Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus' Dalam name. 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 nama Yesus. You are standing. Be Ibu strong. berdiri. Berdiri. Papa, Relisa. Lepas Pak. Relisa, Lepas, Papa. berdiri sendiri. Lepas, berdiri sendiri. Papa, Relisa. Lepas Pak. Dilepaskan Pak. Dilepas saja. Berdiri sendiri. You are strong. Engkau kuat. The Lord Kamu is kuat. restoring you. Tuhan mengembalikan. The Lord is restoring you. Tuhan memulihkan. The Lord is restoring you. Tuhan sedang memulihkan. The Lord is restoring you. Tuhan memulihkan. In the name of Dalam nama Jesus. Yesus. In the name of Dalam nama Jesus. Yesus. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. Now, I want you to squat. Sekarang bisa nggak I want you to squat. squat? Chongo. Squat jongkok. Yes. Support at the other side. Bisa tolong disupport di sisi satunya? Yes. Yes. Get up. Yes. Squat again. Coba lagi. Coba lagi. Squat again. Yes. Get up. Get up. Yes. Ya, Squat again. lagi. Bisa. Bisa. Squat again. Lagi. Lakukan Squat lagi. again. Yes. Yes. Go. Go. Terus. Yes. Yes. One more time. Sekali lagi. Bi. Yes. Leave her to go down. Continue. Why smiling? Kenapa ibu tersenyum? Is it fun? Senang? Senang ya? What is it? She's happy. You're happy. Senang. Senang. She's happy. Jesus is gracious. Tuhan Yesus. Jesus has touched you. Tuhan sudah jamah. From today, Mulai hari your ini life is going to do better. hidupmu akan lebih baik. And I hope to see you soon Saya berharap akan ketemu ibu shopping in the Secepatnya. supermarket. mulai shopping di supermarket. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus' Dalam name. nama Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Terima kasih Jesus. Tuhan Yesus. Thank you, Terima Jesus. kasih Tuhan Yesus. Thank you, Terima Jesus. kasih Tuhan Yesus. Thank you, Terima Jesus. kasih Tuhan Yesus. Amen. What's your name? Nama ibu siapa? Weekend. Weekend. Like weekend is Saturday. Seperti weekend. W-I-K-E-N. W-I-K-E-N. Weekend. Weekend. Not weekend like the weekend Saturday or Sunday. No. Weekend. W-I-K-E-N. Weekend. Ibu kan. The Lord is restoring your life. Tuhan mengembalikan The Lord is kesehatan. restoring your life. Tuhan mengembalikan hidup. The Lord is restoring your life. Tuhan memulihkan hidup. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Yes. Ya. Now you can walk slowly back to your seat. Pelan-pelan berjalan kembali ke. And don't stop to do what the Lord has made you do Jangan today. berhenti apa yang Tuhan kerjakan saat ini. Continue doing it. Tetap teruskan, lanjutkan. And then your body will be moving Dan nanti tubuh ibu akan bergerak slowly by slowly. perlahan-lahan. I pray for your fingers. Aku berdoa untuk jari-jarimu. May the Lord release your fingers. Kiranya Tuhan melepaskan May jari-jarimu. the Lord bring life to your fingers. Kiranya Tuhan menghembuskan kehidupan In kepada the name of jari-jarimu. Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. Your fingers will move. Jari-jarimu akan bergerak. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Can you box me here using this hand? Bisa tos. Pastor. Box me Ya, like this. tos. Tinju pastor. Tinju tangannya pastor. Hallelujah. Haleluya. Clap to Jesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Okay. You exercise.
latihan. The Lord is good. Tuhan Yesus baik. It's Jesus. Itu Tuhan Yesus. It's Jesus. Itu Tuhan Yesus. Clap to Jesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Clap to Jesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lord, we give you praise. Tuhan kami berterima Lord, we kasih. give you praise. Tuhan kami berterima Father, we kasih. pray. Tuhan kami berdoa. Let your grace, Biar anugerah-Mu, let your power. kuasa-Mu. So at home, someone help her exercise Jadi di rumah tolong seseorang bantu untuk latihan. in the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. I pray, Aku berdoa. may the glory of God Biar kemuliaan Tuhan overshadow you. menaungi engkau. May the Lord bless you. Kiranya Tuhan memberkati May engkau. the Lord give you victory Kiranya Tuhan memberi engkau in kemenangan all your endeavors. dalam semua yang dikerjakan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. I pray the blessing of God to shine on you. Aku berdoa berkat Tuhan bersinar atas engkau. The glory of God to overshadow you Kemuliaan Tuhan menaungi engkau. in all your business, Dalam semua bisnis, in your work, dalam semua in your pekerjaan, offices, dalam kantor-kantor, in whatever you do. apapun yang Let the dikerjakan. glory Biar overshadow you. kemuliaan Tuhan menaungi In engkau Jesus' di dalam nama Yesus. Amen. Amin.